छः आठ महीने में इलेक्शन आने वाले हैं। इंतखाबी सरगर्मियां तेज़ होती जा रही हैं। मुख्तलिफ़ पार्टियों में कांग्रेस भी इसमें शामिल है और बीजेपी भी अपने तौर पर मेहनत कर रही है। और हमारे असदुद्दीन ओवैसी भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले भी बारहा गुजरात के दौरे कर रहे हैं, लेकिन इनको असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट या बी टीम माना जाता है और ख़ुद उनकी ही टीम में गुजरात में कुछ मुखालिफतें भी हुई है और कुछ लोग उनसे, उनके जो ख़ास थे वो उनसे अलग भी हुए हैं। और कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने में तुली है, लेकिन कांग्रेस में भी जो हमारे मुसलमान भाई ख़ास तौर पर 3 एमएलए हैं और संगठन के अंदर में जो अहदेदार हैं उनको सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी, मुस्लिम अक़लियती तक महदूद रखा जाता है। कांग्रेस के गैर मुस्लिम जो मेंबरान हैं या अपने संगठन के जो अहदेदारान हैं वो मुस्लिमों को इस निगाह से नहीं देखते कि ये मुसलमान क़यादत जो है वो गैरों को भी अपने साथ लेकर चलने वाली है और हर एक के लिए उनकी बुनियादी ज़रूरतों, बिजली, पानी, सड़क वगैरह, जैसा कि हाजी भाई हमारे मिली काउंसिल के मेंबर हैं और वो सरखेज़ के इलाके में काम करते हैं, ग़ियासुद्दीन भाई शेख जो दरियापुर के इलाके में काम करते हैं, और हमारे पीरज़ादा भाई जो हैं वो एमएलए हैं, वो काठियावाड़ के अंदर में काम करते हैं। उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, हर एक की जो भी बुनियादी ज़रूरतें दस्तूर के हिसाब से हैं और जो हुकूक़ हैं उसको दिलाने की हमेशा कोशिश की है। और रही बात असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो उनके भी गुजरात के अंदर में अलग अलग जगहों पर पिछले इलेक्शनों में 22-23 काउंसिलर मुंतखब हुए हैं। वो अपने अपने मैदान में वो भी काम कर रहे हैं और वो भी बग़ैर किसी तफरीक के, मुसलमान हिंदू नहीं देखते, बल्कि बग़ैर किसी तफरीक के ही वो भी अपनी अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। क्या ये अच्छा हो कि ये सब कायदीन जो हैं, जो इन मुंतखब शुदा हैं, वो सियासी जो आजकल चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप पार्टी हो, उनके सामने ये तकाज़ा रखें कि ख़ास तौर पर मेरा ये बयान इसलिए आज है कि कांग्रेस के अलमबरदारों को ये कहा जाए कि भाई अगर गुजरात में कांग्रेस को बचानी है तो किसी मुसलमान को आपके संगठन में आला ओहदे पर फाइज फरमाएं और वो तमाम हिंदू और दलित भाइयों को लेकर चले, ताकि ये आपकी क़यादत बरसरे आम हो और आप मुंतखब हों और आपकी सरकार बने। और वो भी इसलिए कि दस्तूरी हुकूक़ कायम करने के लिए, दस्तूर में जो आखिरी शहरी होते हैं गरीब से गरीब तर, उनके बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनके मफाद के लिए कोई ऐसी हुकूमत बने, ऐसा मेरी दुआ है और मेरी तलब है। इसलिए मैं ये कहता हूँ। और हमारे असदुद्दीन ओवैसी भाई भी, अगर उनके भी कारवां जितने भी हैं मेंबरान हैं, वो सारे के सारे कांग्रेस से हाथ मिलाकर अपनी अपनी सीटें मुतय्यन करें। ये हकीकत में मिली इत्तिहाद है, मिली इत्तिहाद वाली सियासत इसको कहते हैं। मैंने 25 साल से 27 साल से मिली काउंसिल में जुड़ा हुआ हूँ और मिली काउंसिल के जितने भी बड़े रहनुमा, ख़ास तौर पर मौलाना असरारुल हक कासमी हमेशा यहाँ आते, रहमतुल्लाह अलैह, हमेशा गुजरात के इंतखाब से पहले यहाँ आते थे और ऐसा मैदान बनाते थे। हमारे आनंद के अंदर भी काउंसिलरों के जब इलेक्शन होते थे, म्यूनसिपल कॉरपोरेटर के जब इलेक्शन होते थे, तो हमारे शेख इब्राहिम जो तोहफ़तुन निकाह वाले आनंद के शेखुल हदीस थे, वो भी अपने हमारे लीडरों को और जिनको भी उम्मीदवार चुनने से पहले यानी उम्मीदवार होते थे उनको जमा करके कुछ नसीहतें फरमाते थे। वो यही नसीहतें फरमाते थे कि भाई देखो, अगर आप आगे जा रहे हो तो ये आवाम का ख़याल रखना, इनकी बुनियादी ज़रूरतें जैसे कि सेहत है, हॉस्पिटल है, रोज़गार है, स्कूलें हैं, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, गटर लाइन है वगैरह का एहतमाम आप ख़ास सरकारी खर्चे से करवा देना, ताकि आप जितना अच्छा काम करेंगे आप लोग आगे भी 2 मरतबा, 6 मरतबा, 3 मरतबा भी सुने जाएंगे। चुनाचे दरियापुर के हमारे ग़ियासुद्दीन शेख साहब
تو شاید چوتھی مرتبہ ایم ایل اے بنے ہیں، لیکن پھر بھی کانگریس میں ان کی یہ حالت ہے کہ کانگریس کے اوپر والے عہدیداران ان کی بات نہیں سنتے۔ ہمارے سرخیز کے علاقے کے حاجی بھائی جو 4 مرتبہ کاؤنسلر چنے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کبھی ایم ایل اے کا ٹکٹ دینے کے لیے بھی نہیں کہا گیا۔ کانگریس کے ذمہ دار اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اور میں کوئی بنیادی کوئی عہدہ میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن دستور ملی کونسل کا جو دستور بچانے کی مہم ہے، اس میں آج یہ بات بہت اہم ہے کہ دستور کی سازی کے دستور کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلم قائدین جہاں کہیں بھی خدمت کرنا چاہتے ہو، وہ دستور کی حفاظت کے ساتھ کسی بھی پارٹی سے جڑ کے اگر ان کو سیٹ ملتی ہے اور حکومت کے خرچے سے اگر قوم کی خدمت کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ اس لیے پارٹیوں کے بنسبت ہم دستور کو سامنے رکھ کر جس علاقے سے بھی ہم جیت کر آئیں، خاص طور پر مسلمان جیت کر آئیں۔ مجھے معلوم ہے کہ گجرات ایک ایسی سرزمین ہے اور یہاں کا ایسا پلاننگ ہے ان کا ووٹروں کا کہ کم سے کم 10 ایم ایل اے تو مسلم چنے جا سکتے ہیں، لیکن ہماری ہٹ دھرمی اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا کر کہ وہ کانگریس کا ہے، وہ بی جے پی کا ہے، وہ اویسی کا ہے اور وہ ووٹ کاٹ دے گا، اس بنیاد پر حالانکہ مفتی شفیع صاحب نے ایک فتویٰ ظاہر کیا ہے، کئی سالوں سے میں اس کو بھی شائع کرتا ہوں۔ وہ مفتی شفیع صاحب کا فتوے میں یہ ہے کہ اگر آپ کو رائے دینی ہے، ووٹ دینا ہے تو صرف مسلمان کو دو، امانت سمجھ کر دو، باقی کا کام اللہ کے ذمے چھوڑ دو۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری اپنی مغفرت کے لیے، اپنی صحت و عافیت کے لیے، اپنی رزق و برکت کے لیے، اسی طرح ہم ووٹ بھی دینا ہے، رائے بھی دینی ہے تو اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا ہوتے دیکھ کر کوئی خاص امیدوار کے لیے ہم رائے دیتے ہیں۔ اب مسلمان سامنے کھڑا ہو تو ایمان والے کے آگے دوسرے سارے کے سارے ہیچ ہیں، اس لیے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اور اخلاص والوں کو، مخلص محنت کرنے والوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس نیت سے کام کریں گے، بجائے یہ کہ پارٹی نے ہمیں کیا دیا، پارٹی کیا کرتی ہے، پارٹی کی رشوتیں کھائیں گے، پارٹی کے پیسے کھائیں گے، پارٹی کے بھجیے کباب کھائیں گے، تو وہ پارٹی ہی رہے گی اور دوسری پارٹیاں حکومت اڑا لے جائے گی۔ اس لیے اس کا خیال رکھ کر آئندہ بھی، اور میں اپنے قائدین کو بھی کہتا ہوں کہ آپس میں اتحاد قائم کرو، ایک دوسرے کے اوپر عیب مت لگاؤ، طعنے مت دو، بلکہ محتاط انداز سے کوئی نیک اپنے اپنے علاقے میں جو بزرگ ہیں، جو عالم ہیں، ان سے مشورہ کر کے کام کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔